dragi prijatelji, svetog pape Ivana 23. On je započeo sa Drugim Vatikanskim koncilom i kad je započeo bio je jako nemiran, nije mogao spavati. Onda Duh Božji kaže: Ivane, šta si ti zabrinut? Samo ti spavaj, ja vodim crkvu. Bože jedini, mi zabrinuti. A onda druga jedna priča kaže da je zapravo Drugi Vatikanski sabor ili koncil malo držao vrata otvorena previše. Pa je ušlo u tu crkvu ono svjetsko. I u nas svećenika, a joj, mi smo sad više svjetski nego Božji. Kaže Pavao, mogu živjeti, svakako bi mi rekli. Mogu obilovati i mogu oskudjevati. To je svećenički život, pravi. Ma imam avion, ali onda imam bicikl, ko velečasni imam bubalo koje je bio ovdje u Vinkovcima, znate ga. Imao 3 karirane košulje i bicikl. Bože jedini, svetali svećenik. Grad ga je zaboravio. Nema ga nigdje, ne spominje se. Ja sam bio u Maloj Bosni jednom, pa spomenuo Ivana 2 puta u propovjedi. Izišao za mnom jedan čovjek, pljašti na štakama, plače, kaže ovdje 10 gostiju, kad je otišao nikoga nije spomenuo. Bože moj dragi. Mogu obilovati i oskudjevati, Pavo. To je Ivana. To rade neki svećenici, mnogi ne rade. Oni mi palače, ovdje koje opisuju. Da, a gdje je Isus bio? Kakvog mi to Isusa ćemo naći? U ovim palačama neće biti palača, odmah da vam se razočaram, nema tamo palača. Pa zar je moguće da će Isus biti u palači kad je rođen u Betlehemu? Vidjet ćemo Betlehem, vidjet ćemo kako ga vode, bježi u Egipat, vidjet ćemo Mariju kako je mač boli, srce probao, vidjet ćemo Josipa koji šuti i trpi. Čuva Isusa. Čuva! Isusa treba čuvati, drudi. Kaže Papa Franjo, Bože što je ovo dobro rekao. Preferiram, želim crkvu koja je u modricama i ranama i koja je prljava zato što je bila na ulici. To je to priprava za gozbu. Priprava za gozbu Isusa Hrista. Nedavno je kardinal Puljić rekao jednu krasnu rečenicu. A to je važno i za ovo. Tko nije spreman umrijeti, taj će izumrijeti. Ko nije spreman umrijeti za svoga muža, za ženu, za dijete, za domovinu, za svoju ulicu, za onog siromaha, nestaće ga. Vidite, nestaće. Pa nestaće narod. Nestaćemo mi. O Bože, ja se nekad, Bože, pa je li moguće da će hrvatski narod nestati? Pa jesmo li toliko za... Može. Selimo. Ovo što ima ne može se zaposliti. Ne može naći stan. Ne može biti tu. Ne nigdje. Gdje god dođe, evo danas sam ili jutro čitao, negdje dole u blizini one gore velike. Daju 100.000 kuna ko će tamo kupiti kuću. Pazite. Daju. Ajmo tamo. 100.000 kuna nude ako će doći mlađa obitelj. Evo 100, a vi dajte drugo. Nema nikoga. Svi odoše, svi pobjegoše. Krasan kraj. Nema boljega. Života gledite za rijeku, pa oči vam ostanu. Pa čovjek bi rekao, Bože, nijedne ovce. A kupujemo iz nijedne ovce nema. 100.000 hektara zemlje, kamenite, ali ima trave, ima šume, ima gljiva. Ilija moj kupi gljive, donosi. Bože, već su mi dodijale. Prave, donosi svog kraja. Voli svoj kraj, voli gljive.
To je to, voli svoje, hoće umrće za svoje. Majmo mi sad reći sebi, Bože, možemo li učiniti nešto da ne prođemo ovako krasnu dvoranu, ovako krasnu svadbu, da ne promašimo. Zato je potrebno da evanđelje jedemo. Kaže Bonaventura Duda, Bože, kako je taj svećenik sve dobar teolog. Kaže on, kad kažem riječ Betlehem, sve mi kosač, sve mi med curi niz bradu, Bože, kako govori. To je to, pojeo evanđelje, a ne da je evanđelje mu isteko rok. Pa zar Bogu može isteći rok? Pa Bože moj, oprosti nam, Bože moj, čuvaj nas. I čujete vi kako se ljudi ispisuju iz crkve, kako su često puta nezadovoljni zbog poreza. Aj dobro poreza, ali nemaju šta, ne dajemo im. Slabo im dajemo. Slaba je ovo rana, malo je nas. Trebalo bi to rana. Znate kako guska se kuš, šopaš, čovječe, ovakav guska bude. Ali guraš u usta. Ne, a hoćeš pa malo vode, pa malo kukuruza, na kraju guska ima 30 kila. Dakle, ta šopat treba evanđelje, šopat evanđelje, šopat, gurat usta djetetu, listiće. Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, nema spasenja bez križa, nema bez kalvarije. Slavite misu, volite se međusobno, sklapajte brakove, poštujte roditelje. Meni se čini da ni naše evanđelje više ne zvoni. Neutralizirali smo, Bože, vrati nam tu vjeru majke naše. Sjećam se moje mame, grmi, kiša pada, leda, ona prohula onu staračku ruku kroz prozor i ovako križem na sve 4 strane. Kaže, mama, šta radiš? Molim Boga da zaustavi ovu buru. Ja mislim, ko će to, a Bog može. A onda uzme svete vode pa škropi, opet na sve 4 strane. A mi danas slušamo šta će reći neki meteorolog. Ne molimo Boga. Kad je kiša, iziđi napolje, zvona zvone, ljudi mole, vapi ovom Gospodinu Bogu koji je stvorio nebo i zemlju. Dragi moj Isuse, oprosti. Ti si rekao, kad ste nešto apostoli pitali, kako će to sve biti, je li to moguće, a ti si rekao, Bogu ništa nije nemoguće. Evo, pomozi nama da u ovom vremenu liberalnom, gdje sve valja, sve je dobro, sve možeš raditi šta hoćeš, možeš se rugati Bogu, čovjeku, možeš se izrugivati, ispisivati, praviti seanse, što god želiš i ništa ti. Isuse, daj ostanemo kršćani u smislu da si ti uskrsnuo, jer to je novi život. Drage cure i dečki, izaberimo život, a ne smrt. Amen. Hvala si, Marija.